kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo Urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose, amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo Urumuri. Reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunze ba Radio Urumuri, mwese abaduteza amatwi turabasuhuje aho muherereye hose ku mpande z'isi. Iyi ni Radio Urumuri, radio ya Societe Civile Nyarwanda CCSR, radio ikorera ku murongo wa internet. Ushobora kubona kuri Facebook wanditse ijambo Radio Urumuri, cyangwa se kuri YouTube kandika Radio Urumuri, amakuru n'ibiganiro byacu bikakugeraho. Turi kuwa gatatu itariki ya 4 ukwezi ni Werurwe umwaka wa 2020. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda rero mwateguriwe kandi mujye kugezwaho nanjye Tuyishime Emmanuel. Sindi njyenyine nkuko bisanzwe, ndi kumwe na mugenzi wanjye Munyaneza Emmanuel. Naho kubanga bw'ibyuma turi kumwe na Celestin Sebahire ujya kudufasha kubagezaho amakuru 5 kuri 5. Mbere ko tubagezaho amakuru yacu ku buryo burambuye, reka tumaze tubagezaho zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho. Mu makuru yacu turaza kubabwira ko umunyamakuru w'inzobere mu bya politiki akaba n'umwanditsi Charles Leonana yaganiriye na Radio Urumuri ku gitabo aherutse gusohora. Muri iki gihe abanyapolitiki benshi bivugwa ko bari kwifashisha urupfu rwa Kizito Mihigo kugira ngo babyurireho ndetse bamenyekanishe ibikorwa byabo bya politiki. Gusa ishyaka Shema Party abataripfana ryo ryasohoye itangazo ku rupfu rw'umuhanzi ryemeza ko iryo tangazo ntaho rihuriye n'ibikorwa byaryo bya politiki. Mu Rwanda kandi mu rwego rwo guhangana na coronavirus, leta irashishikariza abaturage kugira isuku. Nako kandi turaza kubabwira ko mu ntara y'Uburengerazuba abashoferi batwara imodoka nto zizi nka Twegerane binubira amafaranga menshi bakwa na za koperative. Turaza kunyurukira no mu Burundi aho ishyaka rishinzwe guhuza abarundi Severi bivuga ko rigiye gushakisha imibiri y'abitabye Imana mu 1972 mu ntara ya Gitega muri komine ya Giheta. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umurwayi wa nyuma wa Ebola yasezerewe. Turaza kubabwira kandi ko no muri Amerika abagera ku 9 bamaze gupfa kubera coronavirus. Nshuti bakunzi ba Radio Urumuri rero, amakuru ku buryo burambuye ni mukanya, ntimujye kure. Nshuti bakunzi ba Radio Urumuri, reka tubahe ikaze ku makuru ku buryo burambuye. Umunyamakuru w'inzobere mu bya politiki akaba n'umwanditsi Charles Leonana yaganiriye na Radio Urumuri ku gitabo aherutse gusohora. Ni mu kwezi k'Ukwakira umwaka ushize, umwaka wa 2019, aho inzobere y'umusesenguzi mu bya politiki akaba n'umwanditsi w'ibitabo bisesengura ndetse akaba n'umunyamakuru w'umucukumbuzi Dr. Charles Leonana yasohoye igitabo ku Rwanda cyitwa Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Muri iki gitabo yagerageje kugenzura ibyakozwe n'ingabo mpuzamahanga zari ziyobowe n'Ubufaransa zaje kugerageza guhagarika ubwicanyi bwari mu Rwanda mu mwaka wa 1994 mu cyo bise Opération Turquoise. Iyo mpuguke kandi ivuga ko yahereye ku maraporo yagiye akorwa akaba abitse ahantu hatandukanye agira ngo arebe niba ibyo bakunze kurega ingabo z'Ubufaransa ko bwaba bwaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa bukaba bwarahaye abari ingabo z'u Rwanda ex-FARC n'intera hamwe intwaro zo guhungabanya umutekano w'u Rwanda hari ishingiro yaba bifite. Nyuma y'ubusesenguzi bwimbitse akaba yarasanze ibyo birego byose nta shingiro bifite, akemeza rero ko ibyo yanditse muri icyo gitabo ari ukuri ku birebana n'iyo Opération Turquoise. Reka twumvuka yabigenje n'imyanzuro yagezeho ubwo ari kuri mikoro ya Radio Urumuri hamwe na Celestin Sebahire. Twanabaririkira kandi ko ikiganiro cyose kirambuye mushobora kugisanga ku rubuga rwa Radio Urumuri kuri YouTube. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Parce que quand vous consultez les archives des Nations Unies, les archives les plus importantes, qui ont permis non seulement la décision sur l'opération Turquoise, mais également les rapports sur l'opération Turquoise. Quand vous consultez les archives américaines, qui étaient, n'est-ce pas, un acteur important dans les événements du Rwanda et qui était totalement opposé à la France et à la politique de la France,
Quand vous consultez les archives de la Belgique, qui n'étaient pas proches de la France ou de la politique de la France, quand vous consultez les archives du tribunal pénal international, où il y a eu énormément de dépositions, où n'importe qui pouvait venir accuser n'importe qui, et quand vous consultez également les archives rwandaises et les archives françaises dans leur intégralité, c'est-à-dire que j'ai couvert les archives du ministère de la Défense, les archives de l'Élysée, les archives du ministère de la Coopération, quand vous balayez toutes ces sources-là, bon, il est quand même difficile qu'on vous dise que vous avez regardé dans une seule direction. Et donc, surtout, le plus important sur le plan de la recherche, c'est que les gens ne peuvent pas s'être concertés avant pour dissimuler, tout le monde dissimuler des informations. Non. Et j'ai apprécié le fait que, en consultant toutes ces archives et en les faisant doubler de témoignages des gens qui étaient sur le terrain. Donc, je suis arrivé à la conclusion très simple que non seulement la façon dont l'histoire avait été faite sur le terrain n'a pas été racontée comme les choses se sont passées, et deuxièmement, je constate, et cela, tout le monde peut le constater maintenant depuis la sortie du livre, il n'y a pas une ligne dans ce livre qui est contestée par qui que ce soit sur le plan scientifique. Donc, j'en conclus que effectivement, j'ai fait un travail qui mérite un peu de respect, et surtout que mes contradicteurs n'ont pas encore apporté la démonstration sur le terrain scientifique que ce que j'ai dit était faux ou que ce que j'ai dit était totalement ridicule. Est-ce que vous pensez que vous avez pu vous distancier ou prendre assez de recul en tant que scientifique de faire un travail purement scientifique sans préjuger aucune, Monsieur Charles Onana? Bon, écoutez, je vais vous faire une petite révélation. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce travail, je suis parti d'une hypothèse. D'abord, que je ne savais rien sur le Rwanda. Je ne suis pas parti avec la prétention d'avoir déjà écrit sur le Rwanda. Je me suis même dit que les accusations qui sont portées contre l'opération turquoise sont vraies. Je suis parti de cette hypothèse. Donc, mon objectif était de vérifier maintenant la véracité de ces accusations. Donc, si vous voulez, je cherchais, dans un premier temps, à travers mon hypothèse, de retrouver tous les éléments, sans distinction, sans discrimination, tous les éléments qui pouvaient apporter le début de commencement de preuves ou les preuves les plus accablantes sur cette mission multinationale. Mais, en fin de compte, je ressors de tout ce travail pendant 10 ans sans trouver une seule preuve. Donc, vous voyez bien que quand on est dans cette configuration, la première personne qui était étonnée, c'est moi. Et donc, j'étais totalement surpris de constater que des gens ont tellement avancé des choses sur les accusations contre Turquoise que je m'attendais à trouver des preuves à tous les carrefours. Donc, à la fin, je me retrouve avec pratiquement rien, y compris ce qui a été avancé par un militaire de Turquoise qui a été utilisé depuis des années comme l'accusateur crédible numéro 1. Eh bien, ce monsieur, depuis la sortie du livre, vous aurez remarqué qu'il a disparu totalement des plateaux et il en est réduit à m'insulter sur les réseaux sociaux. Bon, or, moi, je ne l'ai jamais insulté. J'ai tout simplement constaté que ce qu'il disait était contradictoire et, deuxièmement, qu'il manquait de preuves à tout ce qu'il avançait. Donc, moi, j'attendais donc, et j'attends toujours, qu'il apporte des preuves venant de l'intérieur de l'institution militaire à laquelle il appartient, c'est-à-dire des preuves démontrant que tout ce qu'il a avancé était vrai sur la livraison d'armes, etc. Donc, pour résumer, eh bien, tant que on n'apporte pas des contre-preuves ou des éléments totalement contraires aux miens avec une solidité implacable, comme moi je l'ai fait, eh bien, je considérais que on n'est pas sur le terrain scientifique. Moi, je reste sur le terrain scientifique. iyi mwumva ni radiyo Urumuri, radiyo ya sosiyete sivile ivugira ku murongo wa interineti.
Muri iki gihe abanyepolitike benshi bivugwa ko bari kwifashisha urupfu rwa Kizito Mihigo kugira ngo babyurireho bimenyekanisha ibikorwa byabo bya politike. Gusa ishyaka Ishema Party abataripfana ryo ryasohoye itangazo ku rupfu rw'uwo muhanzi ryemeza ko iryo tangazo ntaho rihuriye n'ibikorwa by'iryo shyaka. Kuri mikoro za Radio Urumuri hamwe na Celestin Sebahiro umuyobozi waryo, Madamu Nadine Kasinge avuga ko basohoye iryo tangazo kubera ko uyu muhanzi yakoze ibikorwa by'inararibonye mu bumwe n'ubwiyunge kandi ko buri munyarwanda wese yagakwiye kugira uruhare mu kwamagana impfu nk'izo zikorerwa abanyagihugu mu buryo butumvikana. Reka twumve rero ko uyu mudamu yabibwiye Radio Urumuri. Iyo ndebye nk'uyu mugambi wanyu wa 7 n'uwa 8 nka mugambi twiyemeje ko mu gihe rubanda izaba yatwizeye ikadushinga kuyobora igihugu tuzubaka bazilika yakataraboneka tukayita ingoro y'ubwiyunge ikazashyingurwamo abanyarwanda bose bishwe kuva ku tariki ya mbere ko kwakira 90 kandi tukazayitirira intwari Kizito Mihigo. Ndetse uwo munani ukavuga uti tuzaharanira twivuye inyuma ko umuryango wa Kizito Mihigo kimwe n'indi miryango yose yabuze abayo uhabwa impozamarira n'ubutabera bunoze, bityo abagize uruhare bose mu kwica iyo ntwari y'u Rwanda cyangwa mu bundi bwitanyi bwose bakazafatwa bakabiryozwa. Ubuse ahubwo buse ntago wenda bino byaza gutsendagera ya munyenge yanjye mfite haruguru mvuga ko hari ubwo mwashaka gufata ibikorwa bya Kizito Mihigo nyine mugashaka nyine abanyapolitike bashaka nyine kubikoresha nkuko nyine muvuze mu kanya ko leta y'u Rwanda nyine n'abashatse nyine kugira ngo nyine imurekipere imukoreshe, noneho imukoreshe mu bintu muri gahunda zayo zidafite uzuriye na gahunda ze yarashyize imbere. Twese ntago twagira imunyege z'uko koko wenda hari amashyaka cyangwa se abanyapolitike nyine bazarikipera ikibero bikorwa bye bakaba bashaka uburyo ahubwo bagira ngo bimenyekane cyangwa se bakundwe kurushaho. Ya birumvikana impungenge zirahari, ariko wenda impungenge abazigira wenda n'abadasanzwe bumva ishema babyumvishe bwa mbere nibo bashobora kugira impungenge, ariko abasanzwe abigeze kumva wenda imibivi n'imigambi y'ishyaka Ishema rigitangira muri 2013 icyo kintu cyo kubaka ingoro y'ubumwe n'ubwiyunge twari tugifite muri gahunda zacu, ntabwo ari ikintu gishyashya. Wenda icyaba gihindutseho nuko twayihizina icyo gihe twumvaga ko hagombye kubakwa ikintu kinini abantu bose baza. Hari abantu benshi bapfuye tutazi iyo bahambye, abantu kandi basize ababo babaririra badafite aho bajya kubarebera. Urabizi ko mu buzima bw'umuntu ari ikintu gikomeye cyane ndibaza ko basigaye. Twe twabibonaga nkaho iyo ngoro y'ubwiyunge twayubaka tugashyira buri wese uzi ko wabuze umuntu we atazi aho yagiye, abaguye mu mashyamba, abaguye henshi tutazi, ababuze mu myaka iri imbere, ntabwo umuntu wabuze mu myaka ingahe uzaba ugikeka ko akiriho, bashobora byibuze kugenda bakandika izina ry'uwo muntu ahantu runaka muri iki kintu twise ingoro y'ubwiyunge. Kuri bo bikaba nkaho ari irimbi aho bazajya bamwibukira, abantu bose bakaba bakwisanga aho hantu, kandi no kuba abantu bose bagiye baziza ku karengane bose bashobora amazina yabo bashobora kwandika ahantu hamwe, nabyo ni intambwe y'ubwiyunge kuko bose mu by'ukuri baziza akamama. Ku bijyanye rero no kuba ari recuperation politique, wenda bazatwakwize ko iyo ngoro twaba turimo kuyitirira Kizito Mihigo, ariko iyo ngoro rwose kuva ishyaka ryatangira icyo cyabaye kimwe mu bintu bikomeye twifuzaga kuzagira, kuko twumva ko ikibazo dufite ubu ngubu, ikibazo dufite ari nacyo Kizito we ubwo yari afite kandi yabonye yakomeje ubudahwema gushakira igisubizo, nuko nta bumwe buhari, nuko dukomeza gucikagurikamo ibice, bikatuviramo kwicana, bikatuviramo guhemukirana, bikatuviramo guhemuka, bikatwicira ubuzima. Kuko nibaza ko n'abahemukira abandi babizi kandi babishaka babigambiriye nk'abice Kizito, nabo quelque part ari victime y'ikintu. Ikibazo nuko bo batabizi, nuko bo batabyumva. Aho rero ni ngombwa ko abanyarwanda bose b'ingeri zose, abo twakwita ko ari babi cyangwa abo twakwita ko ari beza, bose bageraho bakumva ko bagomba gusenyera umuzi umwe niba badashaka kuba gushirira ku icumu.
Tukiri mu Rwanda kandi mu rwego rwo guhangana na coronavirus, leta irashishikariza abaturage kugira isuku. Iki gikorwa gikomeje gukorwa mu rwego rw'isuku ni ugukaraba intoki no gukoresha imiti yabugenewe. Byinshi kuri inkuru reka tubyumve ku ijwi rya Amerika na Eric bagira ubusa. Hamwe mu hahurira urujya n'uruza rw'abantu mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ayo majwi yumvikana n'ay'ibyuma by'abashinzwe umutekano bisaka abantu bashya binjira hahurira imbaga. Aha bahakiza amakarabiro adasanzwe. Nyuma yo gusakwa n'abashinzwe umutekano, ni ihame ko hamwe mu hashyizwe amakarabiro adasanzwe buri wese akaraba ibiganza mu rwego rwo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya corona gikomeje kubiyogoza hirya no hino ku isi. Abijwi rya Amerika yasanze ku marembo y'imwe muri hoteli za hano i Kigali mu Rwanda bari barangije gukaraba ibiganza bitegura gukomeza gahunda zabo zitandukanye, bagashima izo ngamba zashyizweho mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Tuje mu mahugurwa nyine yo kwirinda no kumenya coronavirus, kuyirinda no kureba uko twayikumira. Urabona ko ibikoresho by'ibanze byangombwa mu gukumira twabigejejweho, ahantu hose bari sensibilize ubyerekeranye n'uburwayi. Ndabona rwose ingamba zihagije. Turi gukaraba, hari n'icyorezo kiri kuvugwa ku isi coronavirus, bidutegeka ko duhorana isuku aho tugeze tugakaraba. Icyorezo kibateye impungenge isi yose, nta nubwo ari abanyarwanda gusa, ariko twebwe nubwo bitarahagera tugomba kwirinda. Aho kuri iyo hoteli hamwe mu hashyizwe ibikoresho byo gukumira no kwirinda virusi ya corona habarizwaga uburyo bubiri: gukaraba ibiganza bifashishije amazi, ubundi bakifashisha imiti yabugenewe. Abari mu modoka bakinjira mu marembo ya hoteli bagashyikirizwa imiti batiriwe bayivamo. Tugeze mu isoko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, naryo rihuriramo abatari bake, ingamba zari zimwe. Umwe mu bashinzwe umutekano yadutangarije ko nabo bafashe ingamba zo gukumira icyorezo cyagaragaye bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa kandi gikomeje guhangayikisha isi yose. Baracyashaka ibindi, ariko depo irahari. Umunsi ku munsi kamwe kagomba gushyiraho kandi kahageze, kugira ngo hataza kubamo icyuho cy'abantu bakwinjira badakarabye. Ingamba twazifashe kugira ngo twubahirize ibyo Minisiteri y'Ubuzima idusaba, uko nubwo bitabidusaba natwe tugomba kubahiriza kugira ngo abanyarwanda bacu birinde iki cyorezo. Mu isoko rya Nyarugenge mu gihe gito twahamaze, twabonye abantu bakunze guseta ibirenge banga gukaraba ibiganza. Umwe mu bashinzwe umutekano w'iri soko akavuga ko impamvu ari uko iyi gahunda ikiri nshya kubasabwa kuyishyira mu bikorwa. Abenshi bari kubyumva, abandi ni ugukaraba ku ngufu. Mbese urabona ntibarabyumva neza. Ni ku ngufu uri kubabwira uti mukarabe, ariko ibi mwazanye nuko urwana ntabwo barabyumva. Kuri iki cyorezo cya virusi ya corona, leta y'u Rwanda ivuga ko ingamba yashyizeho zishingiye ku mabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Bwana Julien Mahoro Niyingabira ashinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Ni uburyo bwashyizwe na Minisiteri y'Ubuzima biturutse ku mabwiriza ya OMS asaba ko abantu bahabwa uburyo bwo gukaraba intoki mu buryo bworoshye kugira ngo birinde. Ariko ntabwo ari gukaraba intoki gusa tubwira abantu, tunababwira ubundi buryo bwo kwirinda burimo kutitsamurira mu biganza, tukababwira gukoresha ngira ngo ukuboko kw'ishati cyangwa se ukuboko kw'imyambaro yabo kugira ngo ibiganza byabo bikomeze bifite isuku, badakomeza gukwirakwiza ubundi burwayi. Ikindi ni uko dukangurira abantu kugabanya umuco wo korakorana mu biganza, kusuhuzanya. Urabizi ko biri mu muco wacu, ariko mu gihe bigaragaye ko bishobora gutera ikibazo, twasize ari byiza ko dukangurira abantu kubigabanya kugira ngo birinde. Bwana Mahoro Niyingabira akavuga ko abatazubahiriza amabwiriza yo gukumira no guhangana n'iki cyorezo, ingufu Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda izazishyira mu kubigisha. Ntabwo ubu ngubu twahita tuvuga ngo bazafatirwa ibihano, kuko process yo kwigisha ni process mu by'ukuri itangira ifite resistance. Hari wenda ntabwo twajya muri communication ngo tubisobanure neza gutyo, kuko akenshi harimo na implication. Ubwo sinzuka ku bigo bya leta, ndavuga n'ahandi hose hateranira abantu, nko mu bacuruzi, abafite amaduka, amasoko. Ariko mu by'ukuri ni ukwigisha no gukomeza gushishikariza abantu kubikora no kubumvisha ko bari kubikora mu nyungu zabo bwite. Ntabwo umuntu yavuga ko icyihutirwa ari uguhana abantu, icyihutirwa ni ukubumvisha inyungu zirimo no kubikurikiza. Uretse mu rwego rw'ubuzima, u Rwanda rukomeje gukaza ingamba mu gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mu rwego rw'ubukungu naho impungenge ni zose, ariko u Rwanda rukavuga ko ingaruka zavuka ku rwego rw'ubukungu zashingira ahanini ku gihe icyorezo cyamara ku gihugu cy'Ubushinwa gifatiye runini isi yose. Imibare y'abahitanwa n'iki cyorezo cya virusi ya corona yicara ihindagurika umunsi ku wundi, ndetse ni nacyo kimwe ku mibare y'abamaze kwandura icyo cyorezo ibarirwa mu bihumbi 100. Gusa ku mugabane wa Afurika virusi ya corona ho ntirakwira cyane, kuko ibimenyetso byagaragaye ku bantu bari munsi y'10.
bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. naho mu ntara y'uburengerazuba abashoferi batwara imodoka nto zizi nka twegerane barinubira amafaranga menshi bakwa na za koperative. Aba baturage bemeza ko ibi bibagiraho ingaruka kubera ko ngo babura amafaranga yo kwishyura inguzanyo za banki ndetse n'ibitunga imiryango yabo. Reka twumve Claude Ganza Munyamagana, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika, uko yavuganye n'aba baturage. Ni ukuvuga ngo imodoka nyinshi zaragurishijwe, zarabazwe, hariho n'abantu rwose bitari ibanga ibipangu byabo byagiye kubera bagiye mu mabanke kugira ngo bagure amatagisi, kwishyura birabananira. Turasaba ngo uyu numwe mu batwara abagenzi mu modoka za tagisi zifite imyanya 18 zimenyerewe nka twegerane, akorera mu muhanda Rubavu Musanze. Aravuga ko imisoro ihanitse bakwa n'impuza amakoperative atwara abagenzi mu Rwanda RFTC babarizwamo ababera umutwaro ku buryo nubashije kwishyura iyo misoro ntacyo asigarana. Ni ikibazo asangiye n'abandi bahuriye mu mwuga. 150 kwezi uyongeye kwa amafaranga dutanga buri munsi 2900, hiyongereho n'andi mafaranga dutanga 300 kupakiye kuri buri cyapa, dusanga amafaranga menshi tabasha. 150 ku kwezi, 2900 ku munsi, iyo biteranyije ku kwezi ni 240. 240 iyo bikubye n'umwaka ni 2,880,080. Urumva ko tagisi yose baba bayegukanye. Hagati aho ntihabariwemo amapine. Uzakenera amapine, uzakenera assurance, uzakenera autorisation, uzakenera kontroli, umwana ariga, uzakenera mitiwere, imibare yanze guhura. Erega iyo mwumva tuvuga umusoro mugira ngo ni umusoro wa leta, ni umusoro wa koperative, uwa leta uri ku ruhande, nta n'ikibazo dutwaye. Bavuga ko ku munsi buri modoka yishyuzwa 2,900 yitwa umusoro wa parikingi, ariko bakongera kwishyuzwa n'150 buri kwezi nayo yitwa ya parikingi. Ibintu aba bashoferi bavuga ko badasobanukirwa kandi ko niyo babajije abayobozi babo nta busobanuro bufatika babaha. Batubwira ko uwo musoro nta gutereta kurimo, nta no kwinginga ko tuwishyura, unaniwe kuwishyura kavamo. Bigaragara ko uwo musoro ari igitugu. Tugaragaza ubushobozi bwose dufite bukeya, ntibabwumva. N'ibibazo bitatworoheye, turasaba ubufasha. Batubwira na amafaranga umusoro wa gari, kandi umusoro wa gari nawe tuwishyura buri munsi, ntibadusobanura mu by'ukuri. Barababwira ati noneho mu mpegitasi yayo, bakavuga ati gitasi ntayo, ahubwo reka duguhe nimero ya konte ugiye kuyashyira kuri beka. We nukajyana kuri beka ukayishyira kuri iyo konte utazi ngo ni yande. Aba bashoferi bavuga ko baheze mu gihirahiro ndetse nta n'ubwinyagamburiro bafite, kuko iyo batayishyuye imodoka zabo zifungwa. Iyo habayeho gahunda yo gufunga ikinyabiziga, haba harimo uburakari bwinshi hagati y'ugifunga n'ugifungirwa, kabone ko bashyiramo icyuma mu muryango wa gare ntihagire imodoka isohoka iterekanye iyo borodero. Ukaba wayisigaho ukagenda ukagurisha televiziyo, ukaza ukagombora imodoka. Wabura icyo ugurisha ukayibarikira ikagumaho muri gare. Yigumyaho muri gare bakubarira na parikingi. Mu by'ukuri usanga byatugizeho ingaruka nyinshi, ugasanga umwana wo mu mushoferi ntakiri kubasha kubona amafaranga yo kujya ku ishuri, imodoka ugasanga nyinshi zise ziva mu muhanda kubera ko igihe cya controle technique kigeze, ukabona amafaranga yo gukoresha imodoka ujya muri controle technique no kuyigurisha uko yari imeze, kandi ukabura hombye cyangwa se nyinshi ziranabitswe kubera kubura uwo musoro. Nkanjye nk'urugero ni ideni naye nafashe, ariko uba kwihagaze nta n'amapine ifite, kandi ndi kwishyuzwa miliyoni hafi 1,800 y'uwo musoro mu gihe kitarusura umwaka. Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'impuzamakoperative atwara abagenzi mu Rwanda RFTC, maze Bwana Ndakazi ushinzwe imodoka zikorera mu ntara tubwira ko aza kutuvugisha ahugutse hari mu masaha 4 za mu gitondo. Izindi nshuro zose twongeye kumuhamagara nabwo yatubwiye ko atarahuguka kugeza isaha yacu y'amakuru igeze. Cyakora twavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative mu Rwanda RCA, maze Professeur Harerimana Jean Bosco Kiyo baratubwira ko nta misanzu cyangwa andi mafaranga akwiye gucibwa abanyamuryango mu buryo butumvikanwaho na bose. Aho mbiherukiye icyo kibazo twakigiyemo, kandi twagiye mu murongo dusaba RFTC kuza gusobanura ibijyanye n'amafaranga icy'abanyamuryango bayo, kuko buriya amafaranga cyangwa imisanzu iyo ari yo yose muri koperative yumvikanwaho mu nteko rusange z'amakoperative. Ntabwo rero ushobora kwicara gutya mu gitondo nka perezida wa koperative cyangwa manager wa koperative ngo gushyiraho imisanzu uko bihose. Ibyo ni ibintu rwose binyura mu nteko rusange, kandi turakomeza dusaba icya mbere abayobozi cyangwa abagiriwe icyizere bagatorwa n'abandi kuyobora koperative bose gukora mu nyungu z'abanyamuryango. Icya kabiri tugasaba n'abanyamuryango kumva ko amakoperative ari ayabo, ko ari ishoramari bakoze muri koperative. Ibyo bari kubona bibabangamiye bakabyangira mu nteko zabo. Bo bavuga ko niyo bagerageje kubaza abayobozi bababwira ko ibyo 150 nta mahitamo bafite, bategetswe kuyatanga utabishatse akavamo. Ibyo reka bikurikirane rwose, ntabwo byaba ari byo.
Ikigo gishinzwe amakoperative kivuga ko ubundi koperative igizwe n'abantu bihangiye ibikorwa rusange byunguka bakayobora umuryango wabo mu bwisanzure no mu buringanire, batanga imigabane ingana mu mari shingiro kandi biyemeje gusangira igihombo cyangwa inyungu bivuyemo, abanyamuryango bakagira uburenganzira bungana. Nyamara hirya no hino humvikana abanyamuryango bavuga ko imitungo yabo yikubirwa n'itsinda rito ry'abayoboye abandi, abayoborwa ntigire ikibamarira. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika. Iyi ni Radio Rumuri, mukomeje gutega amatwi Radio Societe Civile Nyarwanda CCSR, radio ikorera ku murongo wa internet. Ushobora kubona kuri Facebook wanditse Radio Rumuri cyangwa se kuri YouTube kandika Radio Rumuri, maze amakuru yacu n'ibiganiro ukabibona ku buryo bworoshye. Amakuru yacu rero tuyerekeje mu makuru yo hanze, reka tuyahere mu karere u Rwanda ruherereyemo, aho ni mu Burundi, aho ishyaka rishinzwe guhuza abarundi CVR rivuga ko rigiye gushakisha imibiri yitabye Imana mu 1972, aho ni mu ntara ya Gitega muri komine ya Giheta. Umuyobozi w'iri shyaka mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu Burundi avuga ko bamaze kubona amagufwa arenga 7300 mu byobo 8, mu gihe ariko bamwe mu basesengura politike bavuga ko ibi bikorwa bishobora kugira ingaruka ku matora azaba mu kwezi kwa gatanu, cyane ko bamwe babona ko abishwe ari abo mu bwoko bumwe. Byinshi kuri iyi nkuru reka tubyumve ku Ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru, umukuru w'umugwi CVR yashikirije ko inyuma y'ukwezi abagize umugwi bariko bakorera mu ntara ya Karusi bageze ku ntambwe ishimishije yo kuzura ibisigarira by'abantu bagandaguwe mu gwimo mu mwaka w'1972. Petero Karaveri Ndayicariye agatangaza ko hamaze kwegeranywa amagufa y'abantu barenga ku 7300 mu binogo 8 vyonyene. Ku Ruvubu, ku mutumba Bukirasazi muri komine Shombo mu ntara ya Karusi tuhamaze amayinga ashikane. Twatanguye amayinga 2 dukora ibinogo 6. Ivyo binogo 6 twarabikoze turabiheza, hanyuma abantu ibisigarira byavuye muri ivyo binogo mu majambo make tubiteranije n'ibyo twakuye mu binogo 2 twita ibinogo inogeranije byose hamwe, havuyemwo ibisigarira by'abantu bashika 7348. Iyo tuvuze ico gitigiri dushaka mwumve ko hari n'abantu amagufa yacitse ivu. Umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha vyabaye mu Burundi muri kahise watangaje kuri wa kabiri kugiye kubandaniriza igikorwa nk'ico mu ntara ya Gitega. Ndayicari yarongoye uwo mugwi akavuga ko no muri yo ntara baronse amakuru ko hari ibinogo by'abahambwemwo abantu mu kivunga. Kuva ku munsi wa 4 tuzotangura ibikorwa imashitsi, aho ni mu Giheta mu ntara ya Gitega, niho hari ibinogo 4 twatoye, ariko ivyo binogo 4 hariho n'ibindi twatoye ahitwa Mutobo ni kibanza kiri hafi ya harya hari kibutso c'ingoma zihaye Burundi Gishora, aho naho tumaze kwatora ibinogo 2. ariko umanutse ku mucamo uja nk'Ingozi hari ibindi binogo 2 twatoye ahitwa Muremera, agacimbira Nyabunyovu, uteranije ibinogo 4 bya Mashitsi, ibinogo 4 bya Mutobo, binogo 4 vya Muremera, byose rero ni binogo 8. Bidasigura ko aho ku nkengera z'uruzi Ruvubu umugwi CVR umaze imisi ukorera ibikorwa vyarangiye. Abagize uwo mugwi bavuga ko hakiri ibindi binogo batarashikira kandi ko ibikorwa bigiye kubandanya nk'uko Ndayicariye abarongo yabandanya bivuga. Ubu rero tuvuye ku Ruvubu, ariko tuzosigaho umugwi uguma hakorera kuko hari ibinogo bindi tutaratora, n'ibinogo batubwiye bifutswe n'umusozi wavutse igihe ishirahamwe Sojeya Satome ryariko rirubaka ibarabara rya Gitega Karusi Muyinga. Aho hantu hari umusozi mushasha, bavuga ko hari ibinogo 4 tuzorondera iryovu rihavuye. Ivyo binogo vyahambwemwe abantu mu kivunga mu bihe bibi Uburundi bwaciyemwo. Uwarongoye umugwi CVR avuga ko bavyerekwa n'abanyagihugu. Petero Karaveri Ndayicariye agasaba Murundi wese azi ahahambwa abantu muri ubwo buryo mu bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi kuva mwaka w'1896 gushika mwaka w'2008 ko bimenyesha uwo mugwi.
Amakuru yacu rero reka tuyerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umurwayi wa nyuma wa Ebola yasezerewe mu kigo yararwariyemo. Nyuma y'umwaka umwe n'igice Ebola yongeye kugaragara muri iki gihugu ku nshuro ya 10 mu mateka yacyo, ubu hari ikizere ko vuba aha iyo ndwara ishobora kutazongera kuhabarizwa. Iyi rero akaba ari indwara hitanye abantu barenga 2200 muri Kongo. Abakora mu bikorwa by'ubuvuzi bagaragaye babyina mu mihanda yo mu mujyi wa Beni ubwo uwo murwayi wa nyuma wa Ebola yakize. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu ngo hari ikizere ko igihe cy'icika rya Ebola cyegereje. Inkuru dukesha BBC ivuga ko mbere yuko bitangazwa ku mugaragaro ko nta Ebola ikirangwa muri Kongo, bigomba gusaba ko hashira iminsi 42 ikurikirana nta murwayi mushya wa Ebola ugaragaye. Icyo gihe cy'ingenzi kiracyasigaje ukwezi kumwe. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryavuze ko abakozi mu by'ubuvuzi bari imbere mu rugamba rwo guhangana na Ebola ari intwari mu rwego rw'ubuzima. Bamaze igihe bahanganye na Ebola muri ako karere kabarizwamo imitwe itandukanye y'inyeshyamba kandi kiganjemo amakuru ayobya. Naho mu mahanga ya kure abamaze kwicwa n'agakoko ka coronavirus cyangwa COVID-19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugera ku 9. Ibivugwa nuko ku munsi w'ejo wa kabiri abari bamaze guhitanwa n'ako gakoko muri leta ya Washington bamaze kugera ku 9 nk'uko twabivuze haruguru. Mu gihugu cyose abantu bagera ku 100 nibo bamaze kuyandura. Ni mu gihe ariko abategetsi bose bo ku isi bashinzwe ibijyanye n'ubuzima bariko bagaragaza ibishoboka kugira ngo bahagarike ikwirakwira ry'aka gakoko. Aka gakoko rero katangiriye mu gihugu cy'Ubushinwa mu mwaka ushize kandi kamaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 300 ku isi yose. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko kugeza ubu muri Amerika batarafata ingingo ku makampanyi y'indege zijyana abagenzi hagati mu gihugu, naho leta ya Washington itangiye kugira amakenga. Chuti bakunzi baradira umuri mwese abaduteza amatwi turabashimiye. Aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye, na amakuru mwateguriwe kandi mwagejejweho nanjye Tuyishime Emmanuel nanifatanyije na mugenzi wanjye Munyaneza Emmanuel. Reka dushimire Celestin Sebahire wadufashije kubageza aya makuru 5 kuri 5 uri ku buhanga bw'ibyuma. Na amakuru ya radira umuri na kagaruka. Ciao ciao. Kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo Urumuri. Amakuru impande enye z'isi yose. Amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri radiyo Urumuri.